The appointment of Girish Chodankar as the new Goa Congress chief has sparked intense debate within party circles. At a time when the Congress is struggling to regain lost ground and rebuild its credibility across large parts of the state, the decision has caught many party loyalists and political observers by surprise, triggering both support and dissent within the organization. The appointment, viewed by some as leadership choice imposed from the top, has led to a wave of resignation from certain party functionaries. The contrasting reactions have once again exposed divisions within the Congress, with responses largely reflecting the faction and leaders individual members align themselves with. हांव पयलीं सगळ्या गोंयकारांक क्लियर करपाक सोदता, आमी काँग्रेस पार्टी सोडूना, आमी पोजिशनाची रिजायन जाल्या. कित्याक रिजायन जाला तुमी पळयलां आसतलें 2017 डिफेक्शनाचो आरोप लागलो, 2022 सेम रिपीट जाले. तेन्ना 27 आमी कितें म्हणटात, जेन्ना हो कोण गिरीश चोडणकर स्वता रेजिग्नेशन दिवन गेलो, तो रिजायन जालो, ताका पार्टींतल्यान काडून ना. ताणें कितें सांगलें, आपूण सगळो ब्लेम आसा तो आपल्याचेर घेता, आपूण सारको काम करपाक शकलो ना हें सांगून ताणें आपलें रेजिग्नेशन दिलें. मागीर कितें जालें, अमित पाटकरा सारको यंग प्रेसिडेंट मेळ्ळो. 4.5 वर्स ताणें काम केलें. आतां स्वताच्या बॉल्सांतले पयशे पार्टेक मोडले. आमची सारकी गांवांतल्यान 70 सारके लोक जांकां कोण वळखनाशिल्ले तांकां प्लॅटफॉर्म दिवन ट्रेन केली. सगळे ग्राउंडाचेर वेवस्थीत चलताले. जेन्ना आमी कितें म्हणटात, ताणें 4.5 वर्सां स्टडी केली, एग्जामू दिवपाक दिना ताका पाटकराक, जाल्यार कशें कळ्ळें तुमकां तो फेल काय पास. आमी GPCCचेर जनरल सेक्रेटरीज आसात, इतली मेंबर आसा, आमकां सांगनासतना काडलो जाल्यार आमच्या त्या पोजिशनाचो वालोर कित्याक, म्हणून आमी रिजायन जाल्या. आज पार्टेन आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन सांगपाक जाय आशिल्ली कित्याक काडलो, हेंच आमचें मेन. आनी दुसरो, गिरीश चोडणकर स्वता रिजायन जावन गेल्लो, ताजें रेजिग्नेशन जर तुमी एक्सेप्ट केल्लें जाल्यार गिरीश चोडणकराकूच परत कित्याक न्यू यंग जनरेशनाक चान्स कित्याक दिवना तुमी. काँग्रेसान कांय टर्मोइल ना, एब्सोल्युटली नो. काल पळय ते आमचे लिडर्स ऑफ काँग्रेस पार्टी फ्रॉम वेरियस ब्लॉक्स, म्हाका दिसता तांणी पळय तो आमचो प्रेसिडेंट आशिल्लो, GPCC प्रेसिडेंट बाबा अमित पाटकर आशिल्लो, ताजे बराबर तांणी 4-4.5 वर्सां काम केलां, क्लोजली काम केलां. खूब इलेक्शनां आयलीं, थंय तांणी काम केलां, घडोवन हाडलें सगळें प्रोटेस्ट, सगळ्याक ते भोंवताले. आनी म्हाका दिसता एक भितरसान तांकां एक हें जालें की सडनली तांचो जो GPCC प्रेसिडेंट आशिल्लो चेंज जालो. पूण म्हाका दिसता तांचे ते इट्स नॉट अ टर्मोइल, हुस्को आनी सडन कितें म्हणटा ते they just felt at loss. A senior Congress leader, Girish Chodankar, headed the party's 2017 assembly election campaign under the leadership of Louison Falero and later served as GPCC president in 2021. Both periods were marked by defections and internal turmoil. Critics within the party have repeatedly pointed to candidate selection, alleging that electoral winnability often took precedence over loyalty and organizational commitment. Despite its challenges, the Congress continues to command a loyal vote base of around 25%. In the recent Zilla Panchayat elections, the party secured around 8 seats, primarily in Salsette, and also retained support in the South Goa Lok Sabha constituency. The Congress continues to grapple with allegations of corruption, an issue the ruling BJP has repeatedly used to its political advantage. Questions have also been raised over candidate selection, the appointment of central observers, and strategic decision-making within the party. Many political observers believe the Congress has often assumed that public dissatisfaction with the government would automatically translate into votes in its favor. That approach, critics argue, has fostered complacency and political arrogance. Meanwhile, the BJP's formidable election machinery, backed by strong organizational networks and substantial resources, has repeatedly neutralized anti-incumbency sentiments and continues to pose a significant challenge to the Congress. हांगासरले कॅम्पेन करपाक हिंगासरले एजंट पासून आयले हुंय तामिळनाडू आनी हे फावटी फकत 5 MLA आहा तेकडे. इकरांतले रिड्यूस जाले. जेन्ना थिंगा एलिगेशन केली, स्टेटमेंट केले, कंप्लेन केली, जे मनीस तुमच्या हिंगा ऑब्झर्वर म्हण आहा तेणी तिकेट हाय बिडाची जिंकली म्हणून. सो आतां बारीकशे तुमची चिती जाल्यार हांवें ती पुछताछ केली. पुछताछ केल्या उपरांत कितें मेळटा,
दर एक कांय स्टेटान इलेक्शन आहा राहुल गांधी तो ब्लू आय बॉय ताका डिपीट करप थंयसर दर एक स्टेटान आतां डिपीट कित्याक करपाक तिकेट सेलकाक घालपाक तिकेट इंकोप 5 करोडांनी तिकेटीक इंकोप तितूंतले मागीर वयर पावप मागीर गूड आसा 2007-12 पासून जेन्ना दिगंबर कामत आशिल्लो मुख्यमंत्री गोंयचो म्हाका दिसता तेदो तुमी चडशे आशिल्लो दर एक म्हयन्याक दिगंबर दिल्ली जावतालो गांधी फॅमिली मेळपाक म्हणटच हिंगा तेच चलत आतां दर एक स्टेटा इलेक्शन जाता एका डेप्यूट कोताय कलेक्शन फूल सिंग तिकेटीचेर मागीर ते जेवा मनीस 5 करोड दिवन तिकेट घेता त्या इलेक्शना टायमार इलेक्शना मागीर वेळार पार्टीचो फंड म्हणजे 20 लाख धाड आतां 20 लाख आनीक इंटरमिडिएट पार्टीन 20 लाख धाडले तुका म्हणजे हे आतां पार्टीक हिंगा 5 कोटी दिले पूण ते दिसती पडाय पूण 20 लाख दिले पूण ते दिसती पडाय कित्याक पार्टीन धाडले 20 लाख सो हे कर्तुबा आयज ही चल्ल्या Ramesh Naik Raut, Hiru Male, Zaid Hassan, Manish Parab and Sanika Nagwekar for Goa 365.